पास होकर ऊपर जाती है वो फासला r है एक्सिस से। चुनाचे ऊपर से नीचे का फासला स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर्ड माइनस r स्क्वायर्ड है। अब आप ये देखें कि यहां पर मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ लाइट्स ऊपर की तरफ जा रही हैं और वो आपस में इंटरफियरेंस पैदा करती हैं। इंटरफियरेंस की सूरत में होगी उसकी कंडीशन 2d इज इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा है और यहां m की कीमत 0, 1, 2 वगैरह हो सकती है। अब इस फासले का हिसाब लगाएं, d इक्वल्स r माइनस स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। कैपिटल R को आप स्क्वायर रूट में से बाहर निकाल लें, इसको फैक्टर किया, R बाहर आ गया। अब आप यहां पर बाइनोमियल थ्योरम लगाएं, इस वास्ते के स्मॉल r ओवर बिग R इज ए स्मॉल क्वांटिटी। चुनाचे यहां से D की कीमत निकलती है R माइनस R इंटू 1 माइनस हाफ स्मॉल r ओवर बिग R वगैरह वगैरह। जो दूसरी टर्म्स हैं R स्क्वायर्ड ओवर R स्क्वायर्ड की, उनको आप छोड़ सकते हैं इसलिए कि आप इसको बहुत दूर से देख रहे हैं और स्मॉल r इज मच स्मॉलर देन बिग R। चुनाचे यहां से D की कीमत निकली D इज इक्वल टू R स्क्वायर्ड ओवर 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, और फिर इधर से स्मॉल r की वैल्यू निकली। स्मॉल r वो जगह है जहां से पॉजिटिव इंटरफियरेंस होती है। इस वास्ते जब आप इसको ऊपर से देखते हैं तो जो फासला आपको दिखाई देगा दो रोशन रिंग्स के दरमियान वो स्मॉल r का है और वो स्क्वायर रूट ऑफ m प्लस हाफ इंटू लैम्डा r है। यहां पर लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं ये लेजर इस्तेमाल करूं तो ये लैम्डा इस लेजर की वेवलेंथ है। ये रिंग्स बताती हैं कि जो मुख्तलिफ वेव्स हैं वो आपस में किस तरह से इंटरफियर करती हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। इस लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन दो अलग फिनोमेना के ऊपर बात करूंगा। डिफ्रैक्शन दरअसल इंटरफियरेंस की एक किस्म है। इसमें फर्क सिर्फ यह है कि इंटरफियरेंस में दो सोर्सेज इस्तेमाल होते हैं, एक यहां से और वेव्स एक जगह जाकर मिलती हैं, मगर डिफ्रैक्शन में एक ही स्लिट होता है या एक ही एपर्चर होता है और उसके दो मुख्तलिफ हिस्सों से रोशनी जाकर एक जगह जमा होती है जहां वो या तो अपने एम्पलीट्यूड में इजाफा करती है या कम करती है। मगर बुनियादी तौर पर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में कोई ऐसा फर्क नहीं है। डिफ्रैक्शन की मैं आपको एक बड़ी सादा मिसाल दे सकता हूं। आप उंगली और अंगूठे के दरमियान फासला कम करते जाएं और दूर किसी चीज को देखें इस तरह से। अगर आपने किसी रोशन चीज की तरफ देखा हो, मसलन कोई बत्ती दूर जल रही है, तो आपको यह दिखाई देगा जैसा कि उंगली और अंगूठे के दरमियान फासला कम होता है, कभी तो कभी बढ़ता है, और इससे पहले कि ये एक दूसरे के साथ लगें आपको यूं दिखाई देगा जैसा कि ये एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। अब इस फिनोमेना की वजह क्या है? वो इसलिए कि जो रोशनी उंगली के ऊपर आकर लगती है और जो अंगूठे के ऊपर आकर लगती है, वहां से मजीद शुआएं बनती हैं। वो शुआएं आगे की तरफ जाती हैं और जहां इंटरफेरेंस की कंडीशन पूरी होती है वहां या तो आपको तारीकी मिलती है या फिर एक रोशन पट्टी मिलती है। चुनाचे जब आप इस तरह से करके देखते हैं तो एक कंफ्यूज सिचुएशन आपको नजर आती है, इस वास्ते कि अगर आपने यहां से देखा तो कुछ दिखाई देता है, यहां से देखा तो कुछ और दिखाई देगा, क्योंकि इंटरफेरेंस की कंडीशंस बदलती जाती हैं जैसे जैसे आप थीटा को तब्दील करते हैं। ये डिफ्रैक्शन की मिसाल थी, लेकिन और भी बहुत सी मिसालें हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि रोशनी लेफ्ट से राइट की तरफ आती है और जो एजेस हैं उनसे मजीद शुआएं आगे निकलती हैं, मजीद लहरें आगे बढ़ती हैं, और इस वास्ते कहीं भी आपको मुकम्मल तारीकी और मुकम्मल रोशनी नहीं दिखाई देती है। यहां एक इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है। बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ऑब्जेक्ट्स, इसको हम डिफ्रैक्शन कह सकते हैं। मतलब ये कि अगर
روشنی صرف ایک سیدھ میں جاتی تو ہمیں کہیں بالکل تاریکی دکھائی دیتی اور کہیں فل روشنی، لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرانزیشن ریجن ہے، تاریکی سے روشنی تک ہم یکدم نہیں جاتے. یہ ڈفریکشن کی دلیل ہے. ڈفریکشن اس وقت ہوتا ہے جب روشنی کسی اپرچر میں سے گزرتی ہے یا جہاں شارپ ایجز ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر کوئی چھری ہے جس کی بہت تیز دھار ہے، اس کے اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو روشنی ڈفریکٹ ہو کر آپ کی آنکھوں میں آتی ہے. یہ ہمیشہ دیکھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ دو چھریاں لیں، ان کو ساتھ ساتھ رکھیں تو پھر آپ کو ڈفریکشن نظر آئے گا ان کی دھاروں سے. یہ ایک باریک پٹی ہے یا سلٹ ہے جو کسی میٹل پلیٹ میں یا کاغذ میں کاٹی گئی ہے. دوسری طرف سے روشنی آتی ہے اس کے اوپر، اور اس کے نتیجے میں جو سلٹ کے ایجز ہیں وہاں سے روشنی نکلتی ہے، لہریں نکلتی ہیں اور یہ آپس میں انٹرفیئر کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں ایک انٹرفیئرنس پیٹرن بنتا ہے. یہی پیٹرن ہمیں کسی شارپ ایج کے نزدیک نظر آتا ہے، وہاں بھی ہمیں کہیں تاریک اور کہیں روشن پٹیاں ملتی ہیں. غرض یہ کہ ڈفریکشن میں ہمیں صرف ایک سورس کی ضرورت ہے، مگر اس سورس کے مختلف حصے آپس میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں. اب ہم اس کو بہتر طور پر سمجھنا چاہیں گے میتھمیٹکس استعمال کر کے. تو چلیے یہ ایک سنگل سلٹ ڈفریکشن کی مثال ہے. ایک سلٹ ہے جس کی چوڑائی W ہے، روشنی ہر پوائنٹ سے نکلتی ہے، لیکن اب ہم اس کے درمیان جو فیز ڈفرنس ہے وہ کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے. ان میں جو فیز کا فاصلہ ہے وہ W انٹو سائن تھیٹا ہے. جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے بھی، اگر یہ فاصلہ کسی انٹیجر ویو لینتھ کے برابر ہو تب انٹرفیئرنس ہوگی، بصورت دیگر نہیں ہوگی. تو یہاں پر W سائن تھیٹا از اکول ٹو لیمڈا یا 2 لیمڈا 3 لیمڈا. ایسی صورت میں یہاں پر ڈارک فرنجز پیدا ہوں گے اور پھر ہم اس سے انٹرفیئرنس پیٹرن دیکھ سکیں گے یا ڈفریکشن پیٹرن. تو چلیے ایک مثال اس کی حل کرتے ہیں. لائٹ with wavelength 511 nanometers forms a diffraction pattern after passing through a single slit of width 2.2 times 10 to the power minus 6 meters. تو آپ سے یہ پوچھا گیا وہ اینگل کیلکولیٹ کیجئے جو فرسٹ اور سیکنڈ ڈارک فرنج کے درمیان ہے اور جو بیچ کے فرنج سے اوپر ہے. تو اس میں ہمیں وہ پاتھ ڈفرنس کیلکولیٹ کرنا ہے. فارمولا تو اب ہمارے سامنے ہے، لہذا ہمیں صرف اس کے اندر ویلیوز ڈالنے کی ضرورت ہے. سائن تھیٹا کی ویلیو پھر نکلتی ہے m لیمڈا ڈیوائڈیڈ بائی W. پہلے آپ m کو 1 کریں گے اور پھر 2 کریں گے. اس طرح سے تھیٹا کی قیمتیں نکلتی ہیں 13.4 ڈگریز اور 27.7 ڈگریز. اب اس طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک سنگل سلٹ ہو تو یہاں پر روشن ہوگا، پھر روشن ہوگا، پھر روشن ہوگا اور درمیان میں تاریک حصے ہوں گے. لہذا ہم یہاں پر ہر چیز کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جو ویو لینتھ اندر آ رہی ہے وہ کہاں کہاں انٹرفیئرنس پیدا کرے گی. یہ بات دوربینوں یعنی ٹیلیسکوپس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اس واسطے کہ ایک ٹیلیسکوپ میں روشنی دور سے آتی ہے اور پھر ایک جگہ مرکوز ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں دور، اس کو ہم یہاں